So, I'm getting this one. Gamay na lang. Na ako'y nakatunan today ni God. It's about our sins, guys. Nga, if naatay sala, dapat i-confess gid na nato. Kay, even if si God, even if naa sa Bible nga, God will forget our sins. But kana nga sins, katurang atong gi-confess. Ang katong wala na to gi-confess, kay dili to niya malimtan to the point nga paninglan ta ato ni God katong wala nato na confess, like may bunglan ta after years na may tabos atong family, na may tabos atong health ingana. So it is also written in 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins, to cleanse us from all unrighteousness. Mo na importante kayo nga dapat isulti gyud nato ni God, and dapat sincere sad ta kay para i-cleanse po jud ni God ang ato ang mga sala. Kamote. This one. This is. And this.